ପ୍ରାଇଜ୍ हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ। आज हूँ शुक्रवार। आशा करे आज दिन समस्त मंगलमय हो। मु सुमन स्वागत कर एक नुआ वीडियो को देखा जाऊ आज कौन कौन होची। ओके आज सकाळु सकाळु निद भांगी जाइए। सकाळु कहले कहले 3टा बेलू मुझे उठी जाइए और निद नहीं कारण कल टे स्वामी बस तो राति मु डिनर कलिनी 3 बजे तो भोक लगिला उठी जाइए आउ कौन करी एबे टिके माने पाग टिके सफा गला 5टा हो गला एबे उठिक मु वीडियो बनाऊँगी से समस्त को विनीत अनुरोध राति खाई शुभ आ जी जल्दी उठापी चाहिए ताले टिके कम खाइब जमती जल्दी भोक लगे निद भांगी है। सकाळु सकाळु पूरा सुलसुलिया पवन बहुची मेघ ढांकी रखी एबे टिके कुआडे जीवा बाइक बाहर करी कारण एबे चा बनईके पी हेबनी देखा छकड़े जाई चाफा टे मिल चाफा टे पीकी आसवा काली न खाइबाटा रातिर मो पूरा जी हेवी माने भयानक सब्यस्त होला। राति 3 रु निद भांगी जाइए मोर उठिकी पिटी हो सकाळ समय मो गाँव दृश्य किसी एमती अच्छी चढ़ई मान चिर्पिंग साउंड सह कुकुड़ा मान केकरे चौरा पर सकाळ धीरे धीरे होपटे आमर कौन अच्छी कराट फूल गच पूरा व्हाइट देखा ना ऊपर जी फूल अच्छी तले से झड़िकी पड़ी कुकुड़ा मैंने राब देले से पटे जड़े लोक जो देखा जाते नाना जाइए टूर गोटेवाई है सुलसुलिया पवन बहुची एबे टिके मजा लगे बाइक चलवाई जावा आम तौक बाइक बाहर कर छात उपर तलक ओह्लैला परे घर ए चलचंचल हो पड़ी एपटे आम रोषे रूम ओपन हो जाए माने माँ एंट्री मारी जाइए रोषे रूम रे आउ एपटे दादा तो आज फास्ट प्राइज गज टू सका उठबार लिपू मातो देबू है सकाळु अरे मु 3टा बेले उठ फुटर फुटर होती जानू ना जानी तू बेड छाड़ी नहीं ना मु उठी सारी मैंने फास्ट प्राइज मत दू एपटे मो हेलमेट बाहरी जाइए बाइक से बाहर कर धूल आस गोटे ना
मोटे हो ओई एपटे हो ना आ हैंडसेक ओई एपटे देसी डग ना यहाँ को कथा गुड़ा माने धरवाई माने विदेशी डग अपेक्षा टिके बेसी प्रयत्न करने पड़े आ माने जो थरे से जानीगले ना ताले भूलें टोटाल भूलें शिखाओ न शिखाओ मेम्बर से फिड हो रही जीवा ए भल लगुच आज बहुत बढ़िया लगुच पाग जेहेतु ठंडा ठंडा अच्छी पूरा कूल कूल चलो सकाल सकाल दुई तीन छक बुली आसले कौन से चा मिलला नहीं बाध्य होगी कौन कर घर को जाकि पानी गरम करके चीनी टे पकईकी चा पत्ती टे पकईकी नाली चाटा बनइब आउ कि सेकेंड चॉइस किसी नहीं एपटे कुकुड़ा मान खाई दे एटा खाली खुंपा खुंपी होती खेची दूसरी से खेची दूसरी बस सेमती मैंने खाई खुआ सारा पर आम जा देखो सब सांदाता भी आसला भाभी नथिबे ना मु सब सरप्राइज दे दिए कौ दिन 7 बजे उठीजी कौ दिन 3 बड़ू उठिकी पिटी उठी से दादा देखापी आसला देखा जा पड़ू साइकेल आसदादा घरे पहुँचला पर बाइक रखीदे कि बाड़ी आड़े पलि आसी आमे चापी नहीं आमे दादा ताकू पानी गरम करके देलानी सकाळू सकाळू सेठी बसिकी ताकू माने किस बसची कि कौन पाई कि से ढाड़ी दिया है पेज गुड़ा को से उल्टे दिए से बसिकी पीऊँगी आम जा देखा प्रिपारेसन टिके करवा ना पीवाई मिल नहीं ये आमर चा बसी जाइए खाली चा फुटा को लेट चा फुटिला माने चा पिया एठी आमर नास्ता पाई बसी जाइए या कौन कह जाए खपरा ये है आण खपरा पिठा आमर ये प्रस्तुत चलती नास्ता पाई पलम पलम दिस इज कॉल्ड पलम नॉट खपरा पलम एपटे आमर सकाळू सकाळू कुलियारी शाग पलि आसी आज भजा जीव सब गुड़ा नहीं ये जो गुड़ा आमर यही पत्र गुड़ा भजा कौड़िया पत्र गुड़ा भजा बाकी गुड़ा यही गुड़ा जो गुड़ा रिजेक्ट गुड़ा एगुड़ा गाई खाइबे आ दादार काम दाम सरीगला बर्तमान ये बसिक हावा खाऊँ आउ किस कम बिना खाली ब्रश करा पिठा हो पिठा भी होती पिठा खाइब चा पीब से सकाळ काम सब सरीगला नहीं ऑल टोटाल फिनिश ना किस कम आउ गाई को खाइते दो एरा 10टा बेले कि चल चल बिरस कर चल मत भोक नहीं टांकी देनु गाधुआ पाधुआ खियापिया सरला मोटू को देकी छक पलि आसी मोटू ये गलती जाणी आने सब पलि आसिले मुझे आसने ये आसला तो ये खावाई देव ये लिपु खावाई देव ही दुकान पटे पशिगला से पटे सब दौड़ी दौड़ी आसतु खरा दूसरी खरा दूसरी तो सबुदिन दूसरी किंतु मुझे दुकान आसना से सब पलि आसिले मोटू को आनिबा कथा नहीं किंतु काली किसी कम्प्लेन आस बड़ बड़ छोट मोट नहीं मोटू ना सांघातिक सांघातिक अभियोग आसुच्ची सी छेड़ी को धरवाई दौड़ ना मो देखबार तो सेमती कहनी किंतु बाहर बाहर आसुँच आहरी दह दह कुकुर बट आम घरे जेहेतु एम अच्छा कम्प्लेन तो आम आड़े आसुच्ची कांड कर जड़े लिस्ट फाड़ जनकर से मुझे नहीं आसी काले जदि रागरे पाखापाखि देखिए या जब पिटी पुकुटा देवे भल लगे ना ये खराटा है बहुत अथर घर को नहीं जावा अभ्यास कर मो सह बुलायापी
ଛକରେ ବସିବା ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଅ ବସ। ନା ଜମଟୁ ଏ ଖାଇକି ଆସିଛି ତା ବେକର ସେ ଚେନ୍ଟା ଟିକେ ଢିଲା କରିଦେବା, ଖାଲି ନାକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିବା ବେକରେ, ଘୁମେଇବା ଟିକେ ଏଠି ବସିକି ଆଉ। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଶୁଭ ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1ଟା। କାକା ଏବେ ଛକକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି, ଗିଡ଼ି ଗିଡ଼ି କରୁଛି। ବୋଟଲରେ ପାଣି, ବୋଟଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ କାଲିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ମୁଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ରୁହ ଟିକେ ଘିଡ଼ି ଘିଡ଼ି ପରେ କରିବ। ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବୀର, ଆମ କଥାରେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ତାର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବ, ତାର ବିଜୁଳି ମାରିବ, ତାର ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଛି ନା, ଟିକେ ପକଉଛି ହେଲା। ହଁ, ମୁଁ କିସ କହୁଥିଲି, କାଲିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ମୁଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଦିନ ବେଳେ ଖାଇଲା ପରେ ଯାହା ବି ହେଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଝପକି ମାରିବା କଥା। କାଲି ଯେହେତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଝପକି ମାରି ପାରିଲିନି, ନ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଆଉ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଟିକେ ପଳଉଛି, ଖାଇକି ଟିକେ ଝପକି ମାରିବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ, ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବା। ଦିନବେଳେ ଟିକେ ନିହାତି ଟିକେ ଶୋଇବା କଥା ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଛକରେ ରହିଲେ ତ ଶୋଇ ହେବନି ଟୋଟାଲ୍। ମାନେ କେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା କିଏ କେତେବେଳେ ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ, ଛାଇ ନିଦ ମାନେ ସୁନ ନିଦ୍ରା ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଆମର କୁକୁରମାନେ ଯେମିତି ଶୁଅନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଚାହିଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଚାହିଁ ମାନେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲି। କ'ଣ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଇ ନିଦ ଥିବ, ଗାଢ଼ ନିଦ ହେଉନଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଖାଇଲ ପିଇଲ, ବେଡ଼୍ରେ ଗଳିଥିଲ ମାନେ ପୁରା ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍। ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଉ 45 ମିନିଟ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଘରକୁ। ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଭିଜିବିନି, ପହଞ୍ଚିଯିବା ଘରକୁ। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଛକରୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆସିକି ଚା ଫା ପିଇ ସରିଯାଇଛି। ଦାଦା ନାନା ଆଗରୁ ଚା ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ରହିବା କଥା ଛକରେ, ଯେହେତୁ ଘରେ ଆସିଲେ ଗୋଲଟି କଲେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି, ନିଦ ଆସିଯାଉଛି, ବର୍ଷା ଦେଉଛି ନା, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ବେଡ଼୍କୁ ପଳେଇଲି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଛକରେ ହିଁ ରହିଯିବା କଥା, ଠିକ୍ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା କଥା, ଆସିକି ଖାଇବା କଥା। ନା କିସ ଭାଇ? ଯେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦାଦା ନାନା। ଏପଟେ ଦାଦା ନାନା ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏମାନେ ଟିଭି ଦେଖୁଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏପଟେ ଆମର ଲଗାତାର 2-3 ଦିନ ହେବ ଉପର ବେଳା କାଳବୈଶାଖୀ ଫଳରେ ତେନ୍ତୁଳି ତ ବିକି ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବେପାରୀମାନେ ନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ବେଳକୁ ନେଇଯାଉଛି ନାନା ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ କାଲି ନେଇକି ବିକିଦେବୁ। ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ। କରେଣ୍ଟଟା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କରେଣ୍ଟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି। ଏବେ ଆଉ ଡିବ୍ରି ଆଲୁଅରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। 2ଟା ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି, ରୋଷେଇ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ, ବାହାରେ ଗୋଟେ, ଏଗୁଡ଼ା ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା। ଏଗୁଡ଼ା ଗଲା ପରେ ଗଲା ଆଉ ଅନ୍ଧାର। ତାପରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଯାହା କାମ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କାରଣରୁ ଡିନର୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ମୋ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାଆ ଭାତ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଡାଲି ବି ବସାଇ ଦେଇଥିଲା, ଡାଲି ବି ହେଇଯାଇଛି, ବୁଟ ଡାଲି। ୟାକୁ ଫୁଟେଇଦେବା। ଏପଟେ ବସିଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆମର, ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ହଁ, ଏଇ ପାତ୍ରଟା ଯେଉଁ ବସିଛି, ଏଇଠି ଟିକେ ଭଜା କରିଦେବା। ବାହାରେ ପବନ ବହିଲାଣି, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଶୋଇବା ଆଉ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।